Miani Mongia Kamini je BJP ni je joining program nokha BJP ni chini chief minister theke arambo khabai chini BJP ni president theke arambo khabai pura jotno thumro goi thalakya best kaham ko joining program khladi khlanya bonango kintu norok je hisabi mani non hisab buso 6480 voters family ke buso 480 family means 6480 voters divided by 480 is equal to result buso 13.5 tabu ani sumani ke mose ani gotho yang mani ke mose si ki kubu da kaisa family wo 13 jona voter tongna anggai hino ang saimano grei kun dino phono kaisa family wo 13 jona voter ungui maya joding hakai o family ni borok teo family ni bini buma bufa te bin busa tongai mano rom khasung kaisa family wo 8 jona khai domkha 8 jona khai rom phonche asuk phaya কিন্তু তাবুক নি মো জেনারেশন আমসুক বসা কবাং বরক ফ্যামিলি করি হাসি আউন বাগিন জয়নিং খালাইদি কাহাম কক যতন জানজানি পার্টি ন ফলকনা মুসুঙ্গো তরিনা মুসুঙ্গো কিন্তু ফেক জয়নিং খাইদি নুই আসুক হিসাব গন্ডগোল খাইতা ফ্রংদি হাসি আবো বিহেসা জানাই বো ইবলেক বা বাকি বিহেসা নাই বা তাবুনি দিন তাবুনি মো জেনারেশন আমসুক 13 জনা বুতারক কাইসা ফ্যামিলি তো তংবা কবর হিনজাক বানাই বলে নর কবর হিনজাক বানাই হাসি ফেক পন আসু ফেক কেতা ফ্লো দেহাসি আবো মুতি খেতি সাবা গথক মানো অ ফ্যামিলি নি বরক বুতানি লয়লগি যদি অ ফ্যামিলি নি সুই মুফুক ওয়া টক পনদং যদি এড খারি গায় আফর গেলে 13 জনা থাঙ্গই কাই মানো হাসি আবনো জয়নিং প্রোগ্রাম খাইদি কাহাম ক খলাইলাইয়া কিন্তু আসুকবো ফেক কেতা ফ্লুদি আসুবো অঙ্ক কবাং খাই তা ফ্লুদি হাসি खलाइलाइके जॉइनिंग प्रोग्राम खाइया बेस्ट खामको नोंनि जॉइनिंग प्रोग्राम जदि पाइबाय खांगाय जों ताबु बीसी इलेक्शन खलाइलाय द मांखा बीसी इलेक्शन खलाइदे हायसि बीसी इलेक्शन खलाइगेसे दूध का पानी जों नुकजांना हायसि बीजेपी ओ जॉइनिंग खाइमानि आबो कुबुदा ताता एतो नरक तो किरिना को गया मोटामुटी साराति प्रबो जतो जागानो जॉइनिंग प्रोग्राम चलि दङ नों पार्टीओ बरक जॉइन खाइ दङ मितांगै बीसी इलेक्शन खलाइरा गया खलाइनाबा खलाइदि बीसी इलेक्शन ता किरि दिरे बाइरो ता किरि देसि बीसी इलेक्शन खलाइगाय तिपरा मथा दा बरक तंखो तिपरा मथा बरक परीक्षा ना बीजेपी दा बरक तंखो ना बीजेपी बरक परीक्षा आबो तो सराय खानाय ब्ले ताम किरिना तंगाबो आबन सावो बीसी इलेक्शन खलाइदि हायसि हिमत तंखाय नुगलानि आप्रु बो जागा बरक तंग बो जागा बरक करि फेक जॉइनिंग फनो आसक फेक केता फनोदि जे पाब्लिक नजरो आबो एकदम गथयारना जाथायसि खलाइदि फेक खाइ फंदि क करे सुंकुन फांजाया किंतु अंकनो किसा काहाम के बुजिरि जे पाब्लिक एक्सेप्टेबल माने पाब्लिक एक्सेप्ट खाइमाना जा आबो हाइके अंक रिलाइदि हायसि